tanawa minsan Amerika tanawa kanang sige kag krang gani nga di mo andar ana si kag krang imong motor nga di ka mo andar. So ang diferensya na tanawa diri ra na sa spark plug, diri kaning spark plug kani insan. So imo ra nang i-check kaning spark plug ayaw na pagpalit-palit. So diri kani ato ra ning i-repair. I-repair na nato mga insan. So imo nang tangtangon ang spark plug para ma-check nimo kung okay ba siya or dili na. So imo nang tangtangon insan na imong i-check, imo nang tangtangon kanang tumoy niya kanang nay metal ba kani kana imo nang tangtangon, imo nang kuanong gyud kuhaon na nimo nya i-check na nimo kaning lungag dire kaning lungag naa nay mga taya wa nay mga taya usama ka taya sa imong utok ba nga taka lag desisyon ayaw ana. So imo nang kulkugon mga lodi ang katong spark plug nya para wag tang jud tong mga taya sa imong utok. So man ang paglimpyo ana gasolina ra, teknik ba katong wa kay gasolina nya naay magtambay mga motor. So imo tong kuhaan ba ayaw ana. So kani ra gasolina ang ilimpyo mga insan. So anaa ra na siya paglimpyo mga insan no, imong siritan, imo nang kuhanon ang spark plug limpyuhan jud niya, imo nang itaktak ang katong mga taya uban nya limpyuhan sa nimong tong tumoy. Imo nang kulkugon jud para mawagtang jud tong mga taya nasa sud mga insan. Tanawa dapay taya no. Oh, sama ka taya sa imong utok ba nga taka lag desisyon nya taka lag tsismis. So ayaw ana. So human imo nang hugtan mga insan nya ang katong pikas tumoy hugaw na. Limpyuhan na kiskisan na si insan sama kahugaw sa imong utok ba nga taka lang og desisyon ayaw lagi ana. So human insan imo nang limpyuhan ni kung magkiskis nimo atong pikas tumoy okay na. Imo na nang ibalik sa motor. Kaya imo nang hugtan ba sama kahugot sa gugma sa imong uyab. Hindi totoo yan. Diba? Bola lang yan. Mugmay mga insan ibalik ang choke man iyon nya yaway krang na ko ha. Usa ka krang ra ni siya mga insan awa usa ra ka krang di andar dero brum 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 tanawa mga insan dali ra kay na di na ka magpalit og spark plug, di ba? So okay na.